Okay, mga igsunan, mga may dispensa nga kining mura nga dilatar mida kay bag-o man gud mi ani nga kon, bag-o mi ani nga kining system, bag-o mi ani nga platform, kining StreamYard maniparehag YouTube na dali ra kaayo mo sulod, no? So okay na dayon I hope okay na sa kasol po, no? Okay na naman to'y countdown. Okay. Okay. Her Majesty, ready na may okay na? On air na ang 91.5 Freedom Radio. Na sa StreamYard. Then take it away. Okay, Her Majesty. Go ahead. So wala pa man. Mga kaigsunan sa Dakbayan ni Sion nga kanhing Iligan City karon ni barug na gyud ang Soberenya na gyud ang Iligan diri gasugod sa New Palao Barangay Unit nga ato nang nakuha ang CADASTRE 292 nga gigamit sa Manila under Executive 92. Mao na siya mga kaigsunan. Una sa tanan, may buntag kaninyong tanan sa tigpapaminaw sa atong programa. Akong bation, may buntag kanimo Engineer Rudy Katubay, the yes, engineer at technician sa atong 91.5 Freedom Radio, Kuya Fernando, my yes, co-host, Majesty, good morning. At Ate Evelyn, good morning sa ako pong pagabation og maayong buntag ang atong program director Dudong Flores ug ang iyang kapikas Jennifer and the children. Greetings and good morning to you. Ang atong mga kaigsunan sa 44 Federal SK Barangay nga karon nahimo na silang de facto decentralized. Maayong buntag kaninyong tanan sa 44 decentralized confederated barangay. Maayong buntag kaninyo tanan ani anagayod mubarug na gyud Soberenya na gyud ang Iligan. Gustuhon man nato o dili kay ni barug na gyud ang Dakbayan sa kaluwasan. The City of Zion started here at the Royal Sovereign Crown, Central Sovereign Government. May buntag kaninyong tanan gikan nga ni kanamo sa akong mga kaigsunan nga niduyog kanamo sa atong programa nganhi sa atong live stream. Gusto sad nako pagabation ang atong first listeners sa atong live program sa Streamline, si Lina Financial, niingon siya, good morning HRMajesty and to all sovereign patriots and listeners. Thank you kaayo kanimo sa imong greetings sa atong mga listeners. Lina Financial, maayong buntag diha kanimo o nganhi kanamo magapaabot kaninyo sa among greetings nga maayong buntag gikan kang Bai Dikay Mukuro, ang atong administrator sa Sovereign Republic of the Philippines and Kingdom Pilda Intermediary. Padala kaninyo sa maayong buntag sa among kaubanan labi na gayud kang King Salvador Hans nga siya karon ang dumala sa Ministry on Information and Communication. We are very new at this na kahit na bag-o pa mi niini amo giyong paningkamutan nga kami paabot kaninyo sa insaktong programa sa pagpasabot, clarificatory, pagpasabot unsa pagbarog sa kaluwasan
nga ang Iligan Soberenya na diay ug walay federal government nga mobarog kay isa ra gyud ang gobyerno ato ni atong unang episode sa atong unang episode nung Lunes nga ato na ning gisugdan ang atong programa o gion sa pagbarog sa dakbayan sa Iligan. Barog kaluwa, barog og sidlak na kay ang Ginoo ania kanato maayong buntag. Og sa Fernando, Kuya Fernando, ako sang ibalik kanimo ang program because you might still want to greet our listeners. Please shout it out and take it away. Okay, daghang kayo salamat Majesty. Maayong buntag Pilipinas, Mindanao, usab diri sa Iligan sa 44 barangays, kutob sa maabot sa atong Sibya. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag usab diha sa Royal Palace sa Palao. Sa imong mga kaubanan diha Majesty, sa imong mga staff ngadto kang Baidikay, kining King Salvador Hans, usab kang John Rebel de la Piña, ang atong ang atong mga engineers no sa kining mga technician atong mga engineers nga na mao'y nagdumala dinha sa Ministry of Information and Communication, usab kang Mabai Bilin de la Piña. Maayong pagpaminaw kanyong tananda labi ni gyud sa tanang nagtan-aw kanato sa Ustream, usab naminaw sa atong kining duha ka istasyonan, ang 93.5 di Soberenya Station, usab ang 91.5 Freedom Radio dinhi sa Iligan City. Unya, salamat kay ni adtong Miyerkules nga daghan kay tag mga participant. Labi gyud na itawag na usay mga text no nya kining kuan kayo nagduyog gyud sila sa atong programa. Labi ni gyud nga gitubag sa atong Rainas tibuok kalibutan ang mga pangutana nga kining tin-aw gyud kayo ang iyang pagtubag no. Gihatagan gyud niya og eksakto nga tubag ang mga pangutana sa atong mga listeners nga nangutana kang HRMajesty no. Nangutana kanato diri apan atong gipasa ngadto sa ining atong ang gikonsaran no ang gihatagan og katungod sa atong Ginoo nga maoy mamuno sa tibuok kalibutan nga mao si HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Osbon ko ay magbalhin sa inyong mga tyon. Daya lang yun mo, permanente lang yun diya sa 91.5 o sa 93.5 no. Kaya kutob ta alas 11 sa kabuntagon. Unyang hapon atay replay alas 5 padulong sa alas 7 sa gabi. Usbon ko ang atong mga numero dinhi. Labi niyo dito sa Royal Palace Palao, ang ilang telepon dito is 225-4719 usbon ko para sa inyong mga pangutana 225-4719 og ang iyang cellphone dito pwede mo text, pwede po gyapon mo tawag 0935-811-4812 usbon ko 0935-811-4812. Usab diri sa Freedom Radio ang among telepono diri is 229-8832 usbon ko 229-8832. Ang Kuya Fernando 0935-4111-448 0935-4111-448 o kang Engineer Rudy Katubay 0905-863-8411 0905-863-8411 para na sa inyong mga pangutana no para matubag dayon namo para matubag gayud sa atong HRMajesty ang tag-iyas tibuok kalibutan nga mo si HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Back to you, HRMajesty. That's Kuya Fernando. Atong padayunon ang atong programa kay later ato pong tawagon si Baidikay para mo'y mo-greet sa atong mga kaigsunan. But prior to that, gusto na kong imantal maayong buntag usab sa atong dito kalan Maria Cristina Sonal Barangay Ground Zero nga diha nagsugod ang atong Barangay Sonal Barangay. Maayong buntag kanimo Joseph
Chieftain Josephine Hermosilia, maing buntag kanimo og sa imong mga kaubanan, si Baidi kay na ang akong gusto nga mo share dito, mo shout out sa atong dinha sa Ditukalan Maria Cristina Sunal Barangay. So maing buntag kanimo dinha Josephine Hermosilia, Chieftain Josephine Hermosilia, ug also I would like to greet Chieftain Glenn Lumansod, and also to Chieftain Cesar Mission and the family from Negros. Gusto lang nan ako ipaabot ngadto kaninyo og si Bai Chieftain Elizabeth Gabala. Sabala, may buntag. Pasensya lang gyud mo kayo. Mo nang I'm not good in names. Ang nangalan lang gyud sa akong mga kaigsunan nga mo patik kani sa akong kasing-kasing nga kadtog yung aktibo nga sila ni Duyog musubay musunod sa palatuntunan sa Ginoo ug daghan man ni sila. I will rather have Baidikay to our administrator send greetings and good morning to our listeners and to our patriots. Baidikay, take it away. Okay, yes, good morning kanatong tanan. Maayong buntag diha kanimo the Majesty Queen Salvacion Legaspi Espiritu Santo diha kanimo King Han sa atong technicality. Maayong buntag diha kanimo gyud man kay John Ravel de la Piña. Maayong buntag kanatong tanan ang naa dinhi sa ato ang headquarters, no? So you are tuning in sa mga naa sa radio sa 93.5 FM Soberenya ng Inang Bayan diri sa Iligan. Also sa 91.5 FM Freedom Radio din na siya sa Iligan. Also we are tie up sa 94.5 FM I Like Radio dito sa Negros Oriental kay Sovereign Patriot Julwar Cantila. So unya po silang gabi mag replay sa ato ang live. So maayong buntag kanatong tanan ug man sa ato ang mga Sovereign Patriot din nga headed by Chieftain Josephine Hermosilia din sa MCD Zonal Barangay, MCD1. So, maayong buntagin ha kaninyo, Sir Antonio Paducana, Blas Altamero, Felipe Ortega, Jenny Donio, Santo Daligdig, Jefferson Daligdig, Irish Galanida, Jemar Donio, iyon sa ato ang mga sovereign kids, si Tantan, si Mary Jane, si Jenny Rose, o si Rel John. So, sa ato ang mga viewers na Majesty, ato mga early viewers. So, maayong buntag ha kaninyo, Nina Panunsyal, Ronnie Cadilinia and family, of course, of Sami City, also kay Sir Genesis, Van Orange, May Buntag, Melchor, Bansilos, Andrea Fudot, Bilga, Sail Lee, Jan Sescon, Gingging Sipat, Malu Iskenas, Fernil Digal, Lian Dason, Sally Teho din ha sa Negros, maibuntag din ha kaninyo, Homer Santa Marina, Jemar Sabanal, o kay Sir Ricky Villafuerte, and also sa atong tanan mga sovereign patriots nga usab mo kanang maulahi lang sila, no? So padayon lang gihapon mo o sunod sa ato ang live ingon sa atong radio program. So thank you so much sa Majesty, and good morning kanatong tanan. Back to you din ha Majesty or sa station. Okay, thank you very much, Baidikay, and let's start the program. Maayong buntag mga kaigsunan. Una sa tanan, akong daygon ang Diyos nga mahan nga nagpadala nga ni kanako ug akong ingon in the name of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. My dear friends, I am trying to declare our position paper. Kining akong position paper, una ako ning gipadala ngadto sa MMTC trial court aron sila masayod sa atong posisyon giunsa pagbarog sa dakbayan sa kaluwasan nga kanhing corporate de facto Iligan City Charters nahimo ng Soberenya na ang Iligan. May buntag kaninyong tanan nga mauna kini ang panahon nga kining ni ang position paper nato mga kaigsunan ko nga ato na ning gisugdan ni adtong October 15. This is now actually our second edition but our third program since in 2022.
And all this position paper is sent global. Here in this city, local, national, government, ato nang i-identify unsa ng national government, gipadala na nato ngadto sa presidente all the way to the Supreme Court, kinitanan, ombudsman, NBIP, DILG, Department of Education, and the whole 9 yards. Amo ning ipadala through email. Ug naa sabtay atong publication regarding sa atong mga programa nga atong gihimo, ato nang ipaabot ngadto sa katibukan sa kalibutan. And this is my position paper. In the name of the Triune God, the Father and the Spirit, I hereby invoke and promulgate the Executive Order 292 Administrative Code of 1986 that in Book 1 and General Administration, Chapter 1, National Territory, prescribed Section 3 and 4 of Chapter 1, National Territory. Chapter 3, the state has immunity from suit. So meaning to say, Chapter 3 of Executive Order 292, that the Sovereign Republic of the Philippines here in the new Palao Central Sovereign Government, CADASTRE 292, is immune with suit. Daily makasuhan. O niingon, this is prescribed under Executive Order 292. The state, Chapter 3, immunity from suit, Section 10, non-suability of a state. No suit shall lie against the state except from the consent of provided by law. Let me repeat. Chapter 3 of Executive Order 292 Administrative Code is Chapter 3. The state has immunity from suit, Section 10. That the state is non-suability. No suit shall lie against the state except with a consent as provided by law. Section 11, paragraph 1 and 11, paragraph 2. Nakalitid na ug naa na sa atong 1987 Constitution Amendment General Provision. Chapter 5, Operation and Effect of Law. Section 20, 21, 23, and 22, Civil Code of Republic Act 386, Article 5, stipulates ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Article 429, ownership. I, Queen, Regent, Magistrate, and Chief Executive Officer of the new Palao Barangay Unit under the Rule of Creation of Barangay, Section 384 through 389. Hereby swear the truth, nothing but the truth, so help me God. Sincerely yours, HRMajesty, Salvacion, Legaspi, Espiritu, Santo, the Regent, the Magistrate, the Chief Executive Officer, the Queen of Power,
the Queen of the South, the Queen of Flower, the Queen of Light, the Queen of Salvation, the Queen of the Motherland, the Alpha and Omega. October 2, 2022, received by MMTC. And this will be received also to RTC, received by the prosecutor's office, o ato na ning imantala, ipadala na ni nato kay ang atong mga tanan nga aktibidades sunan ko, ato na ni siyang gipaabot ngadto sa katibukan. Now, ngayon, mauna ni karon ang problema. Ang problema, mao ni karon. Republic Act, si President PBBM, Confederated President PBBM, nag-execute siya og Republic Act number 11935. So, execute Republic Act 11935 nga gimugna ni President, Confederated President PBBM. Unsa man nga act? This act says, an act postponing the December 22 barangay and sangguniang kabataang election, amending for the purpose of Republic Act 9164. As amended, so amended na, expands na, appropriating funds, therefore, so appropriating funds because there is no appropriation of funds. Kay wala pa makabarog ang palao barangay unit, diri magsugod ang panggamhanan sa Central Sovereign Government palao barangay unit at the Royal Castle. Niingon then appropriating funds therefore and for other purposes. So niingon datong basahon aron kamo masayod nga naa na di ay nga gipirmahan ni President de facto BBM. Niingon kini Section 1. Section 1 of the Republic Act 9164 as amended and hereby further amended the following Section 1. Date of election. So gi-amend na ang Republic Act 9164 into this Republic Act 11935. So amending. So ang inyong dati nga election dili na mao. Iya na karong gi-enact ang bag-ong election. Magsugod manggod ang election SK Barangay. So sa iyang pagpanabot naghimo siya og akta. Kay sa iyang executive order, iya namang giingon, iyang gigang executive order sa atong legislation nga niingon siya na ang mohandle sa executive, judicial, and legislative, the continuing power. Mauna siya ang iyang gibarugan nga kanhing gibarugan sa iyang amahan. So, karon di naman pagpanguli na relinquishing all rights and reserved to the sovereignty. Sa ako nang giingon sa inyo mga kaigsunan ko nga ang Republic Act 7160 under Executive Order 292 diha ta magsugod 1991 ang Republic Act 7160 Local Government Unit. Gipangita ang Rule of Creation of Barangay Unit nga karon na promulgate na adiri gasugod sa ato. Kaya na-embargo na nato ang NCR. Wala na NCR.
ang ila tanang region, ang ila tanang barangay, numero na lang sila. Wala na ang 64,000 barangay. I think it's 64,626 barangay in the entire Philippines are all decoded to a barangay number. So wala na barangay, numero na lang, digital government. Kaya ang ilang gusto sa federal is digital government. Musugot ba ang Ginoo ana sa lupang hinirang that chosen land? Dili. So karon para dili na gyud ta magubot, gitagaan gyud kong igo nga gahom sa Dios nga mahan nga ikaw ug ako mga kaigsunan ko makabarog na gyud aron ang pakighiusa kalinaw katumanan sa atong panggamhanan, insaktong panggamhanan diri magsugod sa Royal Castle. New Palao Barangay Unit is the central sovereign government nga ang dating NCR naa na diri sa Dakbayan sa Kaluwasan, Barug, Iligan. Soberenya na ang Iligan. So ang nga gi-quote ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya mas maayo ato na lang siyang tawagon PBBM. Kay naa may FEM. So si FEM ang senior, si BBM ang junior. So on page 1, on Republic Act 11935, Section 1, quoted first paragraph, there shall be synchronized barangay. Synchronized means, numero na ta magsugod, i-synchronize na to na. There shall be synchronized barangay and sangguniang kabataang election which shall be held. Atong basahon, which shall to ni Ingon. Last Monday of October 23 on every 3 years thereafter. Maunay nakasulod. October 23. Section 2. Section 4 of Republic Act 9164 as amended is hereby further amended as read as follows. Section 4. Assumption of office. Unsa man assumption? He is an assumption president. Kay ang inyong president is an assumption president. Ako nang basahon unya. Kay I think President PBBM iya nagyong nasunod ang 1987 transitory provision. Ato diri sa New Palao Barangay Unit as the sovereign central government nga dati ang Pasay government diri na karon sa Dakbayan sa Iligan ang gobyerno. Niingon dayon Section 4 assumption of office. The term of office of the barangay ang kabataan official elected under this act shall commence at noon of November 30, next following their election. So after October, makasugod na yan sila November 30. Diri na lang dayon ta sa Section 4. The amount necessary for the implementation of this act shall be the appropriation fund of Commission on Election under the General Appropriation Act and or supplementary appropriation thereafter. Importante kayo ning Section 4 sa Article 11935
ni PBBM. Kining say, this is where the money, the fund is coming from. General Appropriation Act. Nga ang General Appropriation Act is already redeemed by the Sovereign Crown Kingdom Filipina Hacienda. Maunang atong gibasa nung first day nato sa atong programa nga kining Iligan Treasurer ila na gyud iuli sa ato embargo na under Embargo Act. It doesn't have to go through court decision. Kay ang existing and tribunal, ang Supreme Court of the Republic of the Philippines has no jurisdiction over CADASTRE 292 and OCT 01-4. Nga naman, because they are only an administrator. They are not a government. Ato nang basahon unya sa Executive Order 292 Administrative Code ni President. Wala na nila gipaabot sa inyo, wala na nila gipasabot kay tungod ilan na lang buhaton kutob sa ilang gusto. So kining section 4, very important. Nganong miingon man ko nga naa diri magsugod sa atong tungod na sa atong HR Bill 4054 nga na-repeal na sad na siya. Gi-invoke na po na nato. Kaya wala na HR Bill 4054. Kay ang HR Bill ni barug naman ang Soberenya naman ang Iligan. Diri nagsugod sa New Palao Barangay Unit. Karon, Section 5, Separability Clause. Niingon diri si BBM. If any portion or provision of this act is declared unconstitutional, so asa kinsa man ang constitution, existing law is the 1987 Constitution Amendment Transitory Provision. Bauna siya ang sovereignty. So, kini gi-invoke na, then na ay repelling clause. Clause nga mabungkag ni. Nga dili siya ang mubarog unless PBBM, by the way, your confederated president, he can be our prime minister. You call his attention to your de facto federal president that he can be under our Prime Minister of the Sovereign Republic of the Philippines. No, wala tay giyatakan nga mga pinili sa katawhan, wala nato siya yatake. Pero diri sa dakbayan sa Iligan, ni barug naman ang syudad sa kaluwasan, the city of salvation, the ruler, the magistrate, the chief executive officer, the Queen of the South, siya ang administrator of Kingdom Filipina Hacienda. This is God's autonomy. Diri na declare ang Sovereign Republic of the Philippines. Please take note. Now, in the section 6 of separability clause, all other laws, acts, presidential decrees, executive order like this one, tanan ha, issuance, presidential proclamation, rules and regulation, as part thereof, which violation na, which is contrary to and inconsistent with any provision of this act, are hereby repealed, amended, or modified accordingly. So maunang akong giingon sa akong position paper that lahat ng
ginawa sa Federal Republic or Corporate Republic of the Philippines, their agencies, their bureaucracy, their commission, government-owned corporation are now null and void. So, diri na din ta sa Section 7. Effectivity. This act shall take effect immediately following the completion of its publication either in the official gazette or 2 newspaper in general circulation. Approved. Juan Miguel Suberi, President of the Senate. Ferdinand Martin G. Romualdez, Speaker of the House. This act, which is a consolidation of House Bill 4673 and Senate Bill 1307, was passed by the House of Representatives and the Senate of the President on September 28, 2022. Ibig sabihin, naka-railroad ni atong buwan sa September, ilang gi-railroad kining niyang Senate President and House of Speaker ilan nin tao gipirmahan day ni sa presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the og ang atong gimantala is a certified copy coming from the office of Malacanang. So attested by Renato Bantog Jr., Secretary of the Senate, General Velasco, Secretary General House of Representatives. So mga kaigsunan ko, kining SK Election Republic Act 11950 is actually amended, repealed, and consolidated diri na taron sa HR bill nganuman nga diri man magsugod sa dakbayan sa Iligan ang atong gobyerno tungod na sa CADASTRE 292 mga kaigsunan ko. Kay ang CADASTRE nga naa na sa HR bill sa presidente ato na nang gi-invoke og unsa nang HR bill. Ang HR bill 494 under separability clause ato nang gimatyag na nato ni Baidikay the last time. And by the way, before I continue, gusto sad nako ipaabot ngadto kaninyo nga ang Republic Act 7160 under Administrative Code is already invoked and repealed on Section 533. So, Section 533, ato na po nang na-invoke ang Republic Act 7160 is already repealed. So, na-repeal na di ay ang Republic Act 7160. In fact, ang Republic Act 8371, Indigenous Rights Act under the Commission Indigenous Rights Act of NCIP. The NCIP is already canceled. Wala na'y Commission NCIP, National Commission on Indigenous People. Sa NCIP, there is no more NCIP, National Indigenous People's Rights Act. Ato na po siyang gi-repeal, atong gi-invoke kay dili ta commission agency. It's now the ruler. Starts here at ground zero, grassroots community. Ground 0 kilometer grassroots, God's people. Meaning,
meaning international cultural community, nga diri nagsugod sa New Palao Barangay Unit og dinha sa tinago nga mauna na ang Ditokalan Maria Cristina Zonal Barangay. So ang Maria Cristina Zonal Barangay is the first zonal has been declared by the Sovereign Republic of the Philippines. Kay namugna naman ang Sovereign Republic of the Philippines nganhi sa Central Sovereign Government. So, mga kaigsunan ko, kining akong gimantala sa inyo, napadala na ni sa tibuok kalibutan. Naunsa naman na, nganuman si Victor Rodriguez, Executive Director, one of the tops that understand CADASTRE 292, nga nakasabot sa balaod, top notch as a lawyer, naa siya iyang kaugalingong yuta, UCT 4136 perhaps, naa sila'y titulo nga gigunitan. Pero ang UCT 4136 ni Esteban Mariano is already canceled. Rodriguez, tanan nga mga original certificate title nga ni sa Commonwealth Act 141, mauna ni siya ang OCT 01 to OCT 100,000. Kamanga OCT is all canceled, null and void, including Torrens title. So tanang TCT, tanang Torrens title is already canceled under Presidential Decree 892, February 23, 1976, na-cancel na ang Torrens system. So, under the Treaty of Paris, ang nahabilin, mauna lang ang original certificate title, the OCT 01 4. Philippines is the motherland, God's chosen land. And the OCT 04, that is the four corners of the world. Mauna siya, Kuya Fernando, nga ang tag-iya sa Pilipinas, ang tag-iya sa buong mundo, mauna ang Misaya, chosen motherland. Nga ang Iligan, wala na sa mapa sa Pilipinas, sa Mindanao, wala na ang mapa. CADASTRE 292 is already separated 1986 pa. Kay 1950, ilan naman good ning charter para maablihan ang ginto nga Bangko Sentral, Bangko de Espanyol of Queen nga naa dinha sa port area Intramuros, naa diha nga karon giangkon na sa BPI, Bangko of the Philippine Island. So karon mga kaigsunan ko, wala na ang Iligan sa mapa nga mismo si Verkim ko niingon kadtug yunong nawala man sa mapa sa Pilipinas. Ngano man di man ni-appeal. Dili man ni-appeal sa COVID-19. Nireklamo si Verkim ko, kaya attorney Verkim ko, paminaw, ug naa kay telepono, tawagi ko diri sa 272-4719 kung kinsa man ang kadagkuan sama ni Confederated Mayor Frederick Xiao, Superman, tawagi si Majesty. You already have received all our documents. We will present it. This is already registered, published in the newspaper Gazette.
that you are out. All of you are out. But you are actually a defiant of the sovereignty. Is a criminal act by this city. Nakalitid mo, gibasa sa Ezekiel chapter 1. Naamo diha ug makahagayon gay ko basahon na nako. Basaha lang ninyo ang Ezekiel chapter 2 verse 2 all the way to that end of that chapter. Diha ninyo makita nga kamudi ay ang rebellious city. Makita sad ninyo sa Isaiah chapter 1. Gireprimand na mo. Chapter 1 verse 2. Niingon ang Ginoo, gireprimand na kamo. Pero rebuilding yun mo kamong mga tao sa Iligan, kamong mga opisyali sa Iligan, gikan sa korte, gikan sa inyong pamahalaan, ang inyong kapulisan, ang inyong mga army, ang inyong mga kadagkuan ug tanan nakasulat na diha sa Isaiah chapter 1 verse 2. God reprimand his people. Na anak tanan nadawat ninyo mga kaigsunan ko. Namawi na ang Ginoo, wala gyud ninyo pagtagad. Ni adto pang 2006 giimbita na mo diri. Pero nagsugod ko pagpadala sa dokumento ni adtong 2009 kay akong gihatagan ang half of the CADASTRE. Akong gitagaan sa zonal barangay. Dito kalan ang Suarez, ang Fuentes, ang Tubod of Iligan, diri sa Palao, nganha dinha sa kaning niang Bagong Silang, tanan. Sila nakadawat na sa anay pa. Akong gihatag sa ila ang teritoryo. Wa ninyo dawata. Ang inyong PNP, ang halangdunong PNP sa ICPO, Colonel 2009, iyahan nang gi-accept niya ang Republic Act 7160, Circular Memorandum, nga ilagyod ka ng respetuhan. O ang PD 77 ilapod ng respetuhan. So, mauna ang ilang gisulti, ang makigbati sa ako ini atong sovereign patriots nga si Nel Armamento of Luzon, Batangas. He sent us a greetings, good morning to all viewers listening, watching from Batangas. From time to time, gusto lang po nako tagaan ang atong kaigsunan o pagtagad kay karon kuan naman gyud ta. By di kay ato na nang gikuan nga naadiri ang akong mga listener, anha gyud mo tune in sa atong live stream. Naatay atong live stream. Og nisulod sad nganhi kanato ang atong igsuon, mubasa sa taini si Lisa Palacio niingon, watching from Japan. Good morning to all my fellow sovereign patriots and listeners around the world. Most especially to our beloved Queen Regent Magistrate, HR Salvacion Legaspi y Espiritu Santo. To Her Royal Highness King Salvador Hans Legaspi. Soberenya na ang Iligan. Mabuhay, KFH-SRP, Kingdom Filipina Hacienda, sovereign host nation that is declared sovereign republicans, the divine government sounding. Maraming salamat sa iyo. Nanindog akong balahibo. Ba Elisa Palacio, salamat kay sa imuhang pagtawag. Pagpadalangan ni sa among palatuntunan. Ako sa ning paggabation ang akong igsoon si Legaspi. I was not able to claim the 75 star when
off. Di na bali, maraming salamat. Ang atong listeners, kung gusto ninyo nga manghatag mo stars nga ni sa ato, go ahead, you do so. Amo na siyang tunan unsaon na ang kanang 75 stars nga inyong gipadala kay ang atong igsuon pod og Sovereign Patriot sa Bohol gapadala pod siya 75 stars. So amo unya nang we will work that out as we move forward. So let's continue. So mga kaigsunan ko, sa akong gipabarog ang atong position paper nga nakaabot na sa tibuok kalibutan. Nga kini gidawat na ni sa MMTC. Kay ang tanang dokumento nga atong gimantala sa CADASTRE 292 Executive Order of late President Corazon Aquino Administrative Code ato na ning gi-promulgate. Kaya ato gyud ni siyang subayon diri lig-on kaayo ang atong balaod. Lig-on kaayo ang atong gobyerno nga gipabarog. Masubay gyud siya sa masubay gyud nato. Maunang atong basahon. Kining ni ang atong palatuntunan. Unsa man na nganuman nga ang atong presidente si BBM ako mang himuong prime minister. Ako siyang himuog prime minister kay dili biya gyud lalim ang iyang trabaho. Ang kana lang pag-transcend, pag-transform to denounce federal. Dili lalim. Transition sad siya. So sama sa ako, ga-transcend ko, magsinabtanay na lang ta, mga kaigsunan ko. Kay ni atong nadawat ni ang dokumento May 4, 2022, nadawat ni sa Second Supreme Court of the Philippines Second Division nga ang People's Initiative, National People's Initiative Authority to declare. Gidawat ni sa Supreme Court, wala kuno siya CD file. Recorded under GR number 2020206. So unsa ni siya nga number? GR number 260206. It is filed by the National People's Initiative et al. Et al means the Filipino people and the people of the Philippine Island. So, kining ni ang People's Initiative, this is filed by the whole Filipino people. Kaya et al. Ano ang title ining ilang GR 260206? Open and close parenthesis. National People's Initiative Authority to declare extension of Commission on Election function due to the advanced result of election on May 9, 2022 as per evidence attached. So naay ebidensya. Supreme Court of the Philippines and the people of the Philippine Island. So meaning to say, kining Supreme Court of the Philippines and the people of the Philippine Island must remember, the Filipino people is the sovereign citizen. Mas labaw pa kita sa Supreme Court of the Philippines. Ngano man na, kay kitay gabayad sa ilang sweldo. Ang ilang sweldo, gikan na sa National General Appropriation Funds. Ang sweldo nila, ang inang bayan ug ang katawhan. Mao na,
nagkuha diha sa fund sa mother account. Ang mother account na asulod sa General Appropriation Funds. Ang ka na nila pagkuha kung ang Inang Bayan nganhi sa CADASTRE 292 ang langit sa lupa. Ambot lang ug ilan ang makuha. Pero mga kaigsunan ko, ayaw mong kaguol. Kay ako na silang gidapadalhan og dokumento ni anang platapormaha nga ato nagyong bawion ang General Appropriation Funds. Ready na ako na siyang gi-compile og nadawat na pud na sa atong Treasurer's Office diri sa Dakbayan sa Iligan na sa National Treasury sa Dakbayan sa Iligan ug nadawat na sa atong Commission on Constitution which October 15, 2015 ako na silang gipadalhan nga dili na gyud sila ang Commission on Constitution dili na makahatag og budget sa Iligan de facto government. Now ngayon, basahon nato ni ang court sa People's Initiative. Kining National People's Initiative, mga kaigsunan ko, mas labaw ni sila sa Supreme Court of the Philippines. Pero giagi og korte. Nganong giagi og korte? To give justice. So mahimo man gud ni siyang national issue for the national government. Under Executive Order 292, Administrative Code sa Presidente Corazon Aquino. So kini naagita magsugod katapos. Alpha Omega. Balik na po ta Alpha Omega. Depende sa unsa nga subject ang inyong gusto natong istoryahon, ato ni siyang istoryahon. Kay aron nganong ato ning giingon diri sa Dakbayan sa Iligan para ang atong mga kaigsunan maklaro gyud nila ang atong pagbarog dili ni tiaw-tiaw. Akong kinabuhi ang nakataya diri. Akong dungog. Ako ang sinugo sa Ginoo. Og inyo kong gitamas-tamasan. Inyo pa kong gibutang sa korte. Salamat sa Diyos kay naaman pud ko sa Biblia. Basa mo. Basa mo sa Luke 21. Grabe kaayo, walay nahitabo nga ni ining syudara nga wala nakalitid sa Biblia. Bisag kining niyang akong palasyo. Kining Royal Castle, the Temple of God, nakalitid sa Biblia. Ang nagmugna ini, ang Espiritu sa Ginoo nga mao'y nagsugo kanako. Kay di ni ako sa Ginoo gyapon ni. Bisan pag katapusang piso nako diri akong gihatod, akong katapusang kusog, akong gipabarog, bisan unsa pa na nako kanamo. Oh, thank you. At least nakadungog gyapon mo, nakukay na siya og mga palaisipan sa inyong panghuna-huna, mga kaigsunan ko. And greetings to you, Merlita Bellari. At least salamat sa imong pagduyog nganhi sa atong programa. Atong padayunon kining atong programa regarding People's Initiative. Authority to declare. So meaning, ang People's Initiative may authority nga mo declare to cancel the election because it's unconstitutional. Mauna ni ang gisubay ni Presidente. So niingon dayon, the Supreme Court of the Philippines and the peoples of the Philippine Island, we, within the National People's Initiative, under Republic Act 6735, Article 6, Section 1 and 32, we are exercising our legal rights for the following alarming reason, in reference to the forthcoming election on the 9th of May 2022. Section 1. There is already a national canvass report
9th of May 2022 and printing date reflected on the 13th of May 15th, 2022. Quote unquote, National Canvas Report are circulated and reported in ACRAA Law Office, NBI, and there is ongoing Senate hearing in line with this state irregularity. Ang irregularities niining canvassing o kining election naa na sila'y argumentation, clarification nga naa sa Senado ongoing. Attached copy thereto Annex A. Mao na'y giingon. Then basa dayon ta diri sa atong basahon ni ang section 2. Ang section 2 gaingon, millions of padded votes. Padded means gidugagan. There are millions of padded voters in COMMONWEALTH database as per attached, which we, the people of the Philippines, need to know for transparency, for a fair and honest election. So, nangita na ang mga katawhan, mga kaigsunan ko, nga kanang ilang giingon nga 31 million votes. Karon, mauna na'y nag-represent sa transparency under National People's Initiative nga they were fighting this on May. Ug nag-support gyud ko ana. I was also part of this People's Initiative. Bakit? Filipino citizen di po ko. Dili lang ko appeal sa federal. Dili lang ko federal. But I am a Filipino citizen transcending sovereignty. So I am part. I contribute a little bit. Kasi pobre man ko. Wala man ang pundo sa ako. Ang pundo na pa man sa ila. Ako pa man ang kuhaon karon. Karon, ingon. So, ang section 2, millions of padded voters in COMMONWEALTH database as per attached, we people of the Philippines need to know for transparency, fair, honest election. Kining section 2, Republic of the Philippines citizen, ang ako, we the sovereign Filipino people. So, the argumentation is we the sovereign Filipino people and we, the people of the Philippines, combined. So, dili lang kamo, peoples of the Philippines, ang nanawagan ni ini, also we, the sovereign Filipino people. Kay mauman na ang 1987 Constitution. Kay nga nung Kingdom Philippine Hacienda, the sovereignty, declares Sovereign Republic of the Philippines for the corporate federal republic. So, nay-attach, niingon dahil diri, whereas the People's Initiative is a mandate constitutional law which allow Filipino people to choose their own leader. The People's Initiative serves as the highest tribunal of the land and the will of the people to choose a system of government of leadership. Dirita sa second paragraph, page 4, People's Initiative. Ang giingon nila diri, naging a mandate constitutional law which allow Filipino people to choose their leader. Tinuod ni. Pero nahimo siyang unconstitutional. Kay ilang gigamit kining serves highest tribunal is the sovereignty. Highest tribunal under 4054 of HRB Lone District Section 3 stipulates that the Commission on Election will start here at ground zero.
diri magsugod ang planning, ang implementation of the existing government that supplant the Republic Administrator, Republic Civil Government. Civil government, mga kaigsunan ko, stipulated, ratified in 1898 Peace Treaty. So, ato din, mubalik na po din ta, 1898, sagdi lang na, ato ning huwato ato sa ning tapuso ning National People's Initiative Authority. Then, third paragraph, whereas Filipino people in Luzon, Visayas, and Mindanao asked this honorable court to change the system of government. So, unsa man ang change of government? Because we used to be the Republic of the Philippines, incorporated. It will never be federal, but sovereign Republic of the Philippines. That is the new system, starts here in our own ground. 0 kilometer, CADASTRE 292, the central sovereign government of the Republic of the Philippines. So akong basahon og klaro, whereas the Filipino people, Luzon, Visayas, Mindanao ask this honorable court system of government because of massive corruption, land grabbing, involving politicians, private and local companies, property taken, and rise of pandemic crisis affecting the lives of every Filipino people in the past 36 years, my dear friends. Nga naman ang 36 years? Tungod ni sa 1987 Constitution. Inyo kuno ng kuanon, ang 1987 Constitution. 1987, kay kining ni ang giingog 36 di ay, kay 1976, wala naman good ang Pilipinas. Na-abrogate kay gi-cancel ni President Marcos, FEM, February 23, 1976. So 1976 plus 33 years, nahimo ng 2009. So 2009, abrogated na ang Republic Civil Government. The system is dead. Mga kaigsunan, ay giingon diri. Niingon na diri, whereas, niingon na sa second sentence, the honorable court to change the system of government because of massive corruption. Unsa man ang nakurap ana, massive corruption. Nawala ang ilang territorial jurisdiction, Article 1 of the 1987 Constitution, disappear. But Spratly, Sabah, Borneo, that belongs to the Philippine Islands, my dear friends. So atong na siyang tumbukon from that to that. Karon, niingon dayon diri. Because of massive corruption, abi nila, wala na ang tag-iya. Ni ana ang tag-iya, nagsugod na. So they all, the politician, the president per se, and all government officials, land registration authority, registrar of deeds, they are all land grabbers and all public official of the local government. De facto decentralized are land grabbers. Itong si Soberenya, itong si Siaw, pataka lang na silang land grabbing. Wala na sila teritoryo. Ang ilang unang gigamit, Batangas. Ang Batangas o City Barangas ang ilang gigamit aron makuha nila, magamit nila ang General Appropriation Funds. Kinitanan, ang pagpanlimbong sa inyo, since 1986, ang General Appropriation Funds makuha.
nga ilan ang iagi sa bayanihan. Bayanihan kuno, bayanihan 1, nakapagawa si President de facto Barangay Duterte. Kini na pong iyang executive order, presidential ko ani ni BBM, pagkuha na pud ni sa General Appropriation Funds, appropriating election. So iyala lang yun mong gipagunot ba, gipagubot ba, kining TikTok. Nganong TikTok naman, tungod na sa federal government, Section 2, nga ilang imugna, nga Section 1, ang ilang politika is only kuan na sila mga actors. Basahon niya na nato. Sa ning tiwason. So ningon land grabbing involving politician, private and local companies. Kaya number 1 ini kining niyang kining Senator Kwan o kaning naggunit ini ang kinsa man ini ang dating senator nga wala na ron nga isa ka babae nga senator. Unsa na iyang apelyido? Can somebody help me? Okay. So karon padayon lang ta. Villar. So si Senator Villar isog kaayo siya, suko kay siya. Kini siya ang iyang bana si number 1. Land grabber, basa mo na anak siya sa judicial decision. Number 1 land grabber sa Pilipinas, kini silang Subel. Kini tanang mga Filipino mestizo nga naa diha sa Makati. Naana sila tanan nga kanang mga mestizo kwan sa Luzon o sa Visayas nga sa Leyte. Mao na sila din tanan mga land grabbers na sila mga kaigsunan ko. So unsa man ang government system ang usbon, mauna na siya diri. Ang the sovereign government nga atong gimugna under zonal barangay. Ground zero grassroots diri ang ato magsugod. Inyong kopyahon diri kay ug hatagan tanamo sa inyong land grant as a government, then you follow the rules of law and the rules of court of the sovereignty. Now, so giingon diri involving land grabbing, massive corruption, politician, private and local companies. Kining private and local companies, mauna ni siya ang Confederated Barangay, franchise man gud ni siya. Company corporation man gud ang Philippines. 1987 Constitution is all local government is confederated means charter franchise. Ningon din, property taken and rise pandemic crisis affecting the lives of every Filipino people in the past 36 years. Sa nato, paper nato, nga kini karon mauna ni ang atong pagbarog. Sovereignty na ang nibarog. Og ako nang gilagdaan. Gipadala na nako ni sa tibuok kalibutan mga kaigsunan ko. So I requested our listeners to send this viral, global, ipadala ni ninyo ngadto sa katibukan, local and the entire government global aron mahunong sad nang giyera. Kay ngano, ang Amerika karon nagpanik na sila. Ang mga kabataan, ang estudyante ug ang mga parents nagpanik na sila because of the nuclear war. Nga ang nuclear war, buhian unya na sa Russia, unya diri pud sa ato sa North Korea. It would take 200 centuries, 200 years before the food will grow. Everything will be dead. So kamo, bangon, Iligan. Barog, Iligan. Soberenya na ang Iligan, anaa kaninyo. To God be all the glory. Let me continue. 4th paragraph of page 4.
of the case declaration. Whereas the People's Initiative demanding this honorable demand, ha? So the People's Initiative demand the Honorable Supreme Court to terminate the foreign company contract. Unsa man ang foreign country contract? Mauna na siya ang EDCA, mauna na siya ang EZZ zone, mauna na siya ang maritime, ang UCC, ECC, maritime law, ilang gi pasara. Niingon din, contract and its equipment like Smartmatic machine. Kay kanang Smartmatic, that is all controlled by the UNESCO, United Nations Education. Karon mo nang ang ato po diri gi-control ta sa UNESCO, diri po dayon ta sa Farmers Association Education, kini tanan paggamit lang na aron private property, ang private property transitory, ilang magamit ang General Appropriation Funds. Kay kana tanang gigamit sa China atong kwarta. Kay ug mubarog na ang Sovereign Republic, mibarog na ang Iligan lang sa ang muuna, ayaw ng Sovereign Republic, paingon na automatic na. So inigbarog sa Inang Bayan diri, sa langit sa lupa, automatic na redeem ang inyong utang. So niingon dayon diri, whereas the People's Initiative demanding Honorable Supreme Court to terminate foreign company and its equipment like Smartmatic to presume its sovereignty against the Commission of Election. So to presume election, tribunal electoral, dili ng ilang gigamit is not a tribunal electoral. Tapos na ang Republic of the Philippines, nibarog na ang soberenya na ang Iligan since 2014. Ako na nang na-declare, we take our government back. 4th of July, malaya na ang Inang Bayan. These are all documented, brothers and sisters. Paragraph 5, whereas the Commission on Election and other government agencies of the Republic of the Philippines with the involvement of the syndicate. So syndicate, national government is a sole responsible of this issue. So unsa man ang national government? Ang national government og inyong basahon kanang executive order ni President Arroyo, President Aquino, ang national government, akong basahon sa inyo, ang interesting lang yun kaayo kay ato na gyud siyang mahubit gyud nato ang balaod nga atong gimugna nga ilang gusto atong So under that executive order, balik ko lang sa nato ato ning tiwason ha. Pero ay kalimot, di na ko na limtan, ato gining ipadayon kining Commission on Election nga ilang unsa ng national government. The national government mao ni siya ang Republic of the Philippines Incorporated. So incorporated, ang 1987 is a corporate government called national government. Mauna siya mga kaigsunan ko. So karon ang giingon nga ang election kuno sa national government inyo ato na siyang kalimtan. Wala na siya kaigsunan ko. Kay niingon man diri sa definition. Introduction of the provision, Section 1, Title 1. Niingon man gud diri sa Executive Order, Administrative Code ni Cory Aquino. Niingon, this act shall be known as Administrative Code of 1987.
Niingon dayon diri, Section 2, General Terms. So atong sabton, ang giingon diri, national government is sole responsible of this issue. So meaning, ang national government solely sila karon ang responsible ining action to restore the new system sovereignty. Kay niingon man diri, the general terms defined. 1. The government of the Republic of the Philippines. Pag miingon na gani government of the Republic of the Philippines, diri magsugod sa CADASTRE 292. Kay mauni ni abli sa Bangko Sentral. Mauni tag-iya sa National Treasury, private. So one ingon government of the Republic of the Philippines refers to a corporate governmental entity through which the corporate governmental entity which are exercised throughout the Philippines, including save as contrary appears from the context, the various arms through which political authority is made effective in the Philippines, whether pertaining to autonomous region, provincial, city, municipal, or barangay subdivision, or other forms of local government. So number 2, national government, mo na niyang gimension, so responsible for this issue. So, niingon dayon diri, unsa ang national government refers to the entire machinery of the central government as distinguished from the different form of local government. So ang national government is the entire machinery of the central government. Asa man ang central government? NCR, National Central Region. Nga ang ilang city, Pasay City is the government. Pareha na sila ron, the city Palao Barangay Unit. So karon, ang national government is the machinery of the central government. Unsa man na, ang diri sa ato ron, ang mayor, ang vice mayor, ang councilor, tangguniang panglungsod, ang treasurer, ang inyong DBM, ang kuha ninyo, Iligan kuha, kini sila tanan diri sa CADASTRE 292. Nakadawat na ni sila tanan. Nakadawat na ni sila tanan to vacate in the city, including Francisca Paradela, Legaspi, nga kanang Francisca Paradela, Legaspi Elementary School, na ay kaso nga akong gipaabot, wala nila asikasuha ang akong kaso, pero manubag na ron sila kay naay ombudsman. Ang ombudsman nagpadala na sa ila nga sila mutubag sa among complaint, the sovereignty made complaint regarding their positioning og ila paminggi pasanginlan forcible entry economy. Naunsa man kung forcible entry, ako may tag-iya ana 2009 pa, I have that will say that Vice Mayor Henry D. already assume nga siya iya nang accept ang ako ang retrieval. Gi-retrieve na ko ang Francisca Paradela Elementary School and he agreed.
og iya pong gi-agree. Tanan na ako'y document. And Baidi kay will perhaps read it. I don't have, dili na ko mabasa siya. Di na ko siya mabasa kaayo, kay gamay raman diri, pero makita na ninyo, we will provide you here sa amo unyang social media. But before I continue, I would like to read these greetings from Sovereign Patriot Francis Sagon. Hello po, our beloved Royal Highness Majesty Queen Salvacion Legaspi, Espiritu Santo, the Regent Queen of the Motherland, Majesty King Salvador Hans Legaspi, and also greetings to all fellow sovereign patriots and advocates here in KFH-SRP Central Government across the globe. Mabuhay ang Soberenya. Malaya na ang Inang Bayan. To God be all the glory. Thank you kaayo, Sovereign Patriot Francis Sagon, sa imong greetings, sa imong comment, ngani sa atong social media. Importante kaayo kining atong gisgutan karon, aron kay diri man nagsugod, diri nato ipahibalo sa atong mga kaigsunan nga ang national central government diri na nagsugod, paingon na dito sa decentralized Republic of the Philippines headed by decentralized chaotic President Bongbong Marcos, which I encourage everyone to send this message that we actually would like to. We will accept him as our siya ang magiging natin, Prime Minister. So, okay, thank you ba Idikay? Kining ni ang Iligan. Kay aron masayod ni sila ang dito kalan og si Iglesia, dating barangay captain Iglesia Cañete also received this copy. Amo ning nakaarangkada ni sa katibukan. Akong basahon. Transcript in appearance, Vice Mayor Henry D. January 31, 2011, 11:15 a.m. This transcript in appearance was made with conformity Henry D. with HRM Queen Salvacion Legaspi, Espiritu Santo, and Deputy Edwin Mendez of King around in his honorable office. That it started with a greetings with Vice Mayor received, made thanks and acceptance of the meeting. First, I made queries on electric light, the basic service in pursuant to Section 8, the rule, Chapter 5, Section 5 of the tribe in Taytay, Ditukalan, requesting his assistance since the office of the city mayor said the vice is the next best we can talk for the requirements. Of course, we do understand that what he said. When he said it is not in his jurisdiction to discuss the issue. So the subject was dropped and topic was changed. Next one. I reminded him my first meeting with him about the request of the participation of the sectoral seat for the indigenous people of Sangguniang Panglungsod as our rights in pursuant to Republic Act 7160. Then the request of my delineation to public hearing about my work also reminded him that it was once in the broadcast of radio 2009, Love Radio, that he will
the request to have meeting with me, HRM Queen Salvacion, Queen Salvacion of Kingdom Filipina Hacienda, with the counselor, but it was in vain. That, this is the letter I sent him, that on my request for the seat was offered instead to Professor Balala, who is also a government employee of NCIP. The knowledge was received by me through Dato mission privately if I can give him the seat while he was in meeting with NCIP with the rest of the hierarchical tribunal leader I requested. Of course, I denied the request. Furthermore, I also mentioned to Vice that is why it is the counselor is the one sitting, acting on his behalf. That was no answer by the Vice. Secondly, about the school, Francisca Paradela Legaspi Elementary School in Taytay, Ditukalan, which was granted to the city from our ancestral land, but because of the duration of the last of the terms of the administration of the Republic, which I executed writ of possession, that I am now seizing the property back to my tribal community, the school of the tribe of the indigenous community, Kingdom Filipina Hacienda, as he agreed. Note, of course, I will be reading his I will be needing his assist on this change and transition with proper. And that is written in the page 1. So, ngayon mga kaigsunan ko, maunang na ang diri following, i-continue na to, kining ni ang People's Initiative about election. Kasi importante kaayo ni mga kaigsunan ko. Whereas, the Commission on Election and other governmental agencies of the Philippines with the involvement of the syndicate of national government is the sole responsible of this issue. Whereas the People's Initiative collected millions of signature campaign to execute Republic Act 6735. Philippine Constitution, it was mandate and permitted. Therefore, the essence of time is highly few days of election, the People's Initiative will act accordingly with the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines legally approved. So meaning to say, with this statement, for the first time, I understood what the content of the People's Initiative. Signed. Ningon din sila, may prayer yan. On the last page, prayer. Whereas, the People's Initiative is a mandate initiative of island. Because under the Constitution, Article 2, Section 2, stipulates that the people is the sovereignty. Section 1, the principle, declaration of principle of state policy. Section 1, the Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people, meaning it is the sovereignty. It is the people that is the government, not them. They are paid by us, coming from the General Appropriation Fund, National Treasury.
So mga kaigsunan ko, klaro kayo no? Naapo diri, nakalited sa Section 3. Civilian authority. Kita ha, mga katawhan ha, kamo. Civilian authority is at all times supreme over military. Armed Forces of the Philippines is the protector of the people of the state. The goal is to seek sovereignty of the state and integrity of national territory. Naunsa man ni mga kaigsunan ko. Ngano man ang akong mga tribunal, defense ministry, akong defense ministry under the Sovereign Republic of the Philippines, katungod inyo mang gihubuan ug inyo mang gidala sa korte. So unsay nahitaboan na? Ilang gi-promulgate and I deny it. And now, magsubay gyud ta kasi I am the tribunal court. Whatever I say, that is the mandate of the Constitution, has to rule. Maunay mo rule. Dili ka mo. Corporate charter mo, de facto pag yun, and non-existence expands. Ato nang subayon diri sa atong programa. Now, karon, diingon. The prime duty of the government is to serve and protect the people. To serve and protect the people. Ngano man, ikaw, makarambod. Ngano man kang nagkasamot maka. Wala na mo diri sa Iligan. Nganong nagsuroy-suroy man ka diri, ingo pa ninyo dito sa Cagayan de Oro nga ug kung gusto gyud namo, dili mi magsuroy-suroy sa Cagayan, diri ra mis Iligan. Unya nganong naman ka diri? Usurpation of authority and dominion, and that is criminal act. You are already warranted that you have to be removed in this office. So ato basahon, Section 4. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government, kinsa man ang the government? Ako. I am the government of the Republic of the Philippines. I'm not federal. Federal is decentralized, taking your civil and human rights. You are now all actors. Kaya kanang mga CSU diha, mga buaya diha, ang ilang gibutang usay mag-green uniform, nga mura na silang mga alligator. May magsuot na po na sila red, mura na po na silang mga nga kanang mga CSU lang, mura nagpulis, mura nag-LTO, mura naghurado, mura doktor. Hoy, wala na diri sa Iligan, ako na mong gibakate. Section 4. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state. Unsa man ang state? Diri. Sovereign Republic of the Philippines. Here, in CADASTRE 292, number 1. The rule of creation of barangay unit. You have to respect us. Then niingon, the government may call upon the people to defend, and in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under the condition provided by law, to render personal, military, or civil service. Ang problema ninyo, gusto nyo pera-pera. Kung kinsa tong gigutom, panuktok mo diri. Kamo, bisan nag-gigutom na mo, wala na may bugas. Sa tago, nagpakalimos mo. Why nga di man mo makalilimos? Panuktok lang mo diri. Duyog lang mo diri. Nanaday mo'y bugas. Dili mo kinanglan magpalimos.
The government is to serve the people. Pero you are in the wrong fence. We are the insider government and you are the outsider federal. Kaya tuloy, nahimo noon mong incognito. Wa mo mailhina mo. Ito lang na sovereign ID. So na diri. Kay ang executive order Administrative Code 292 mauna siya ang sovereign central government nga maunang sa general provision ningog sovereignty and sovereignty and general administration. So ang book 1 di ay sa sovereignty and general administration mauna na siya ang local government code unit Republic Act 7160 na approved na ratified atong og ako na ning girepel tungod na sa EPRA 8371 1997 ratified signed into law. Ako po na siyang gi-invoke, akong gi-promulgate ug akong gi-repel. That under separability clause, ako lang gigamit ang atong dapat gamiton. Self-governance, self-determination, the quasi-judicial, the tribal barangay unit, and also the customary law of practice. That under this EPRA 8371, mandated by law, I have the right, Section 73, atong basahon ang Section 73, para masayod mo. Kay aron mamutos na mo, Superman, Red Dragon, panlupad na mo dito sa China, one-way ticket, let us know. Kay naanabya kay akong hapit na kawarant o arrest ba? Mas maayo pa ng manago na mutanan. Kay naaron ang gobyerno ron, si BBM karon is controlled by the envoy of United States of America. Aron dili na magira, aron ang Pilipinas dili appeal sa gira nila. Aron ang Pilipinas walay civil government, civil war. Kay nagtugod na pud ang gira. Daghan na nga matay, asa man tong gira. Ato nang basahon, nana sa news, pag-research mo sa news, nagsugod na ang civil war sa Pilipinas, PNP and Army. Daghan ang nangamatay. Ang last chapter 9, ang giingon, Chapter 9 of EPRA 8371. Penalties, Section 72. Punishable act and applicable penalties. Any person who commit violation in any of the provision of this act, unsa may provision nga ilang masayop, usurpation of authority and dominion, after you receive my document that you have to vacate and transcend sovereignty under Ministry on Justice, Ministry on Armed Force of the Philippines, the Tribunal Defense Internal Military Power, tanan, ako na ang ako na nang gi-invoke, there is no DILG here. Ang NBI already transcend to sovereignty. So walay NBI diri. Ang kumilik, ako na nang gipabakit. Maghulat mo. Kung kanus-an na next year na ako nang ikuan o unsaon na the rest of the Republic of the Philippines. Naa naman mo'y Prime Minister. Ang inyong Prime Minister na unya pohon ang musulti unsay buhaton sa tribunal barangay. Wala na'y kay confederated. Wala na. Tribunal barangay na ang moabot. So, diri sa Region 10, ako man way labot ang Region 10 under the dominion of the Prime Minister. So, ato dahil na siyang basahon ning chapter 11.
Niingon diri any person who commits violation. Kaya kinsa may naka-violate sa ako, sa among tribo diri. PNP number 1. LTO second. No, LTO lang sa ta. LTO number 1. Number 2, PNP. Pangalawa ang AFP. Diyan sa second mechanized. Unsay sunod? Kuning ni ang Iligan City Hall Confederated. The 44 Confederated Barangay. Sila tanan nakadawat na alias threat of execution, possession, demolition, which the Supreme Court of the Philippines 3rd Division under GR 171913 already execute a sheriff's threat order on the ownership certificate of the 3rd alias. That is already invoked. So, ningon na violation of any of the provisions of this act, such as but not limited to unauthorized or unlawful intrusion upon any ancestral land of Section 10, Chapter 3. So, unsa man ang Section 10? Unsa man din ang ancestral land, the patrimony of the nation, sa atoan ng preamble. Atong preamble. Ancestral land cannot be divided, cannot be sold, cannot be hypothecated. Meaning to say, my dear friends, kining CADASTRE 292, ako naman yung gi-invoke. Sovereign central government man eh. Kay dili mo maduyog, nahimo na mong unauthorized. So kini karon sa Section 10, Chapter 3, sa matud pa, sa Section 1172, niingon dahil Section 10, unauthorized and unlawful intrusion. Unauthorized and unlawful intrusion upon or use of any portion of ancestral domain. Nakahinumdum BBM when he made his speech. I don't know what day, but it is in our, I gibook na ko na, ako na siya, gihipos ang link, nga niingon siya. Gideclare niya, China, pahawa na mo tanan diri sa Pilipinas. Mauto ang pugo, iyan ang gipapauli. Ang immigration is already canceling all Chinese, undocumented Chinese to be out in the Philippines. Ang China dahil ni-reiterate, i-block na mo, blacklist ang Philippines. Wala na kunoy Chinese nga musunod sulod sa Pilipinas sa tourism. Unya, Senator Mig Subiri sa DFA nga niingon gyud ang ilang invoice sa China that they will not send tourists here in the Philippines. Ngano na? Tungod na sa pugo system. Kay tungod, wala na'y gambling diri. Wala na'y gambling lord. Dili ba? Kinsa man ang gambling lord diri? Mao to si Congressman Bart Belmonte. Gambling lord. Kinsa man po'y drug lord diri? Kabalo na mo kinsa. Ang duha ka congressman ron, ang past and present. Mga drug lord. Unya kinsa man po dai ning uban diri, ang uban landlord. Land grabber. Gasigi na sila og himo anang groundbreaking, daghan na buak na noon ang Iligan. Puro groundbreaking. Wa sila kasabot anang groundbreaking, ni barog na ang Iligan. Wala ko gasiak og Section 10, unauthorized, unlawful intrusion. So, or any use or a portion of ancestral domain or any violation of the rights herein before enumerated shall be punishable under law. Kaya ang korte, ang PNP, tanan, nana mo sa ombudsman,
I hope nanubag na mo sa 10 days, 15 days or 10 days nga gitagaan na mo sa ombudsman nga manubag na mo sa among complaint sa ombudsman. Ikaw patis, gasto, kamo turayno, panubag na mo. So niingon, furthermore, the government, I am the new system of government sovereignty. The government shall take measure to prevent non-ICIP nga dili membro sa international cultural community ang langit sa lupa. Kaya pagkuha na mo ID, mga kaigsunan ko, sovereign ID, you can be part in the ICC transitory provision. Ni transcend mo. Aron ma-appeal mo. Ang nabakunahan na, pwede lang gyapon. Mo apply lang unya mo, mahimo unya mo trabahanti na mo. Kay naa man na sa Biblia, bayaran ra mo. You cannot be a sovereign citizen, pero mag-ampo ta. Kay ato overdue time, not right away. After 7 years or maybe 15 years, importante buhi ka mo, nakapanginabuhi mo, the longer your life's gonna be, God bless us. So, unsay giingon diri? Furthermore, the government shall take measure to prevent non-ICCIP from taking advantage of the ICCIP custom or lack of understanding of law to secure ownership, possession of land belonging to the said ICCIP. Kaya ka ng inyong IPMR, ang DAR, kamo DAR, you are already revoked agriculture, DAR, Department of Agrarian Reform. Kining Department of Agrarian Reform, ikaw unya, attorney, kadawat ko iningan dokumento, isa-isahon tamo, basahon ako na ang inyong mga defiance. O ang atong giisyuhan, ni anang land grant sa ditukalan. Unsay nahitabo sa akong gipanghatag nga land grant sa ditukalan, nganong gipamaligya man na. Land grant is not ownership. If the person is dead, it goes back to public land, public domain. That is the rule of court and the rule of law. So niingon diri. So nakita na ninyo ang gisulti diri. Section 11, unsa gani giingon sa Section 11? Chapter 3. Recognition of ancestral rights of ICCIP of their ancestral domain by the virtue of the native title shall be recognized and respected. Formal recognition, when solicited by ICCIP concerned, shall be embodied certificate of ancestral domain, title CADT, shall be recognized and the title concerned of ICCIP over the territory identified and delineated. Identified means na-identify ang CADASTRE 292, Commonwealth Act, sovereignty, no longer a corporate, no longer a charity, but sovereign central government. So diri lang ta sa Section 11. And Section 11 is the CADASTRE 292 central government. Central Sovereign Government, CADASTRE 292. OCT 01 is the national government, now Sovereign Republic of the Philippines. For the amity of the nation is the OCT 04. Mauna na siya ang global. I hope ato nang napasabot sa atong mga kaigsunan ug unsa gyud kining niya. Medyo late naman gyud ta nagsugod ba idikay ang atong programa. We have 2 hours session. I ask favor
from the Freedom Radio to let's use the 2 hours program para madungog sa atong mga kaigsunan sa 93.5 the Sovereign Station. Soberenya na ang Iligan. Simulcast with the 91.5 Freedom Radio. Our brothers and sisters, we are here live. KFH Live. So, atong basahon ning section 12. Importante kay ning section 12. Kay ang CADASTRE 292 is protected under Homestead Act. Section 12, naa diin sa Section 12 of the EPRA 371 nga maupod ni gipangita sa Republic Act 7160, Section 384, 385, 386. Ang ruler, ang indigenous needs and bounds para malocate nila ang barangay original barangay ug ila pong malocate ang new barangay, the new government, brothers and sisters. So, let us read Section 12. Option to secure certificate title under Commonwealth Act as the Land Registration Act. Individual members of the cultural community. Individual own. So naay siya gigunitan nga papel. Isa ka dokumento nga gilungkuban sa katibukan. With respect to their individual owned ancestral land who by themselves or through their predecessor in interest. So, sa wala pa ang akong katigulangan, naapagyug ko'y katigulangan sa tanang katigulangan. Sa Book of Record, in 1572, si Francisco Santander Cortez, naminyo ni Doña Margareta Bilsinia, mauna siya ang lula sa akong lula. Nga kana si Doña Margareta Bilsinia, apo ni Raha Lapu-Lapu. Tausog. Maunang ang mga paradila lapad og mura na sila og ilong palwa. Kining ako talinis no. Kay nga naman, nalahian man ni Espanyol, ni Lopez Legaspi, nga kining si Santander Francisco Santander Cortez, pag Lopez Legaspi. Viceroy Royal, Vice Royal, Miguel Lopez Legaspi, nga mauna si Senyor San Miguel. Siya ga-issue sa Siruad, forcible entry. Uy, nahimo kong na-trespass ko diya sa yuta sa akong lula. Umugawa sila sa dalan. Ang dalan ako. Prisohon ta mo diha ba? Di mo ang gawas diha, priso mo ba? Usaon ninyo pagsulod og gawas nga ang dalan, ako man ang dalan. Wala man ninyo bayari. Gitugutan ta mo pagbanga, paggamit, di na sa dalan, unya karon, hasta ang dalan, mga suko pa mo, kay nangural mi, nga wala man na muna, wa man muna ako taga-iwo. Paani mo manamo, magsamok sa akong mga katawhan diya sa dito kalan, di na ko naasirhan. Samok gani gyud mo, isira ko na. Ang kining Sovereign Armed Force nga gi-invoke naman ni ako man ang naang kanang teritoryo man ni nako. Ako na sila na unya magsaraan na. Sige. Kaya ay mo pangaway, wa may mangaway. Wala sa mi nangilog. Kinsa roy nangilog, paminaw mo. Kay ako ni Bisaya, balaod lang English. So karon ni ingon dayon diri. Padayon no nato.
ancestral land who by themselves or through their predecessor in interest had been in continuous of this same in the concept of ownership since time immemorial. So since time immemorial, ang akong possession wala gyud na maputol. Naana siya sa Republic Act 386 Article 534 nga ang akong katungod wala na maputol. So niingon dayon, or for a period not less than 30 years immediately preceding the approval of this act. So, 30 years kuno kanus ama ng 30 years. Ni adtong 1976. Sa 1976, gi-cancel naman ni President Marcos ang Turin system na Treaty of Paris. Ang nibarog na lang ang OCT 01-4 o ang CADASTRE 292. Maunang gi-preserve ning CADASTRE 292 kay niadtong 1950 ila man guning gi-charter 1950 maunang pagka cancel na ni FEM gipakanaog na siya sa Amerika. Nibarog na po dayon si Aquino. Mao nang na-corporate ning niya kay gigamit nila ang Executive Order 292 Administrative Code. Administrative Code mao na siyang general provision of the local government. So karon niingon dayon diri. Not for a period not less than 30 years immediately preceding the approval of this act 1997 plus 30 years 2017 no or ambot lang di man na 30 years ang 30 years ang katumaning ni ang sa cancellation kay ang EPRA 8371 naa na siya 10 years prescription. So, ang prescription sa ratification of the 1997 EPRA 8371 10 years prescription 2008 nibarog na ang sovereign autocratic monarchy Kingdom Pilipinas yanda. So, akong na-prescribe, akong na-promulgate ang EPRA, akong na-promulgate ang Republic Act 7160. Akong na-promulgate ang 1987. Mauna siya ang akong position paper nga akong gipadala sa MTCC. Kay daghan yung saksi ana sa akong pagtubagod. Ako gyud na siyang ibutang dito kay ang ilahang promulgation I deny the promulgation as written because I also deny the request barangay unit. So nawala dayon siya ang subject sa barangay unit. Kay ang barangay unit is the central sovereign government. Kay ang atong katungod diri mga kaigsunan ko, ang sa ila manggod, sila manggoy maigo. So karon mo na ni giingon. Ang problema gud sa kaso, wa man gyud kumukuha og abogado. Ngano mukuha man kog abogado? Ang abogado, ang bar, British Accreditation Registration 2007 pa is revoked by the Vatican. Mao nang kining British Crown, ang kamatayan ni Queen Elizabeth is a mark, wala na gyud ang British Crown. Nagkabuang na sad ang British Crown. Bisag unsaon na nila kay nawala naman pud ang ilang bahandi. The sterling pound is already demonetized.
Ang ilang yuta, wala na. 907 pa. Wala na ang British Crown. Ang ilang gigamit nga konstitusyon, ni atong 1783, ang ilang gigamit is the Canadian Constitution. O ang Torrens title, maunang nakuha sa nila ang Australia tungad na colonize ng British Crown ang Canada, ang Australia, ug ilang naapil ang Hong Kong. Pati di ay ang Borneo. Naapil po nila. Sila'y nagpalis. So, kinsay nagdawat sa kwarta, anak? Sila di ay ang nagdawat sa kwarta ba? Grabe kay marama kayo. Maunang kanang bar, kaninyong attorney, dili na siya. Counsel la mo. You are only a legal counsel and perhaps you can be an advocate. Kaya kanang charter court does not require legal attorney, lawyer. Kaya kanatanang mga programa ninyo diha sa yuta nga kaso, canceled na na. Revoked na na. Kaya kanang mga nangapriso, mahitungod sa titulo sa yuta, inyo na po ng pagawason. Wala na na sila sala. Gifree na nato. Kay kining Cadastre 292 is the land of the native land. Padayon ta. Section 12 of EPRA 8371. We have been in continuous possession. We are now in this paragraph. We have been in continuous possession and occupation. Kami nag-occupy nami diri. In the same as the concept of owners since time immemorial. Kay ang ownership diri, time immemorial, global. God is the creator and I am the predecessor in interest, successor in interest. Ownership. And for the period of not less than 30 years immediately preceding the approval of this act, this contested by the members of the ICCIP under the provision of the Commonwealth Act 141 as amended or Land Registration 495. So kining Cadastre 292, ila nang gi-corporate. Kay ang Pilipinas di ay mahimong corporate republic. So ang unang na-corporate ang Cadastre 292, 1950. Kay ang pagkuha sa bilateral Mansfield Treaty, ang pagkuha sa Mansfield Treaty, 1950, ni-sud na siya sa Embargo Act. Kung kana lang Embargo Act of the 1950 successor by my bilateral Mansfield Agreement, invoking page 6 of that bilateral Mansfield under ownership, Republic Act 386, Article 429, ownership. Since time immemorial, wala ko'y labot ninyo. Wa mo'y labot nako. So kung kinsa may nga nakasala diha, muagi gyud mo diri sa sovereignty. So karon niingon dayon diri. Kaya mao na mga kaigsunan ko sa section 71 of EPRA 8371, kay ako naman ang kuhaon ang Treasurer's Office. Ako nang kuhaon ang National Treasury sa Iligan. Ako nang dimandato ang Commission on Audit as the constitutional commission nga mo-audit diri sa Iligan. Mo nang daghang kaayong mga kaso na sila.
Mga kaigsunan ko, Section 71. The General Appropriation Fund Act for local. So meaning to say, local diri sa Iligan o ang federal nga nikuyog na sa Revelation 21:26 niingon, which are made available to the ICCIP, available to the International Cultural Community IP. Ako ang tag-iya. Gibankrupt ninyo ang pundo sa Iligan. Maunang ang Iligan murag basurahan. Ang dalan, way tubig, walay dalan. Walay kurente nga klaro. Ug na may kurente pagkamahal kayo. Nay dalan, libaong. Ang yuta, ang dalan, puro lunop. Pastilan, Ginoo. Majesty ang tubig diri no, wala gyud may tubig. Dugay na kayo wa may tubig. Aha naman itong sa panayon ni Marcos, ni Cruz. Asa naman to inyong 1 billion loan? Nganong wa may tubig ang Iligan? Kinsa gabayad ang mga utang tanan? Ang mga tao sa Iligan, nganong wa may tubig? Nganong ang kuryente diri? Ang Maracristina Falls, nganong wala naman na muandar? Kay inyong gipangawat kanang National Steel Corporation, nganong wa naman na mo barog? Unya no, may plano sila ilang himuog easy zone. Sir, ang Iligan no, ilang himuon nga ang Iligan mahimong the first digital circuit city in the world. Wow! Ang tanang tao diri multo, ang tanang tao diri numero, ang tanang mga tao diri dili na mo kasulod. Di na mo kasulod sa tindahan ug wa may booster. Dili mo ka empleo, di mo makanegosyo ug wala may booster. Ngano man, pamatyo na mo tanan. Nara ninyo, inyo nang katungod ug inyo nang tumanon, okay lang. Gawas na mo sa kadastre 292. Dili lang yun mo bilong diri. Kay naay balaod ang kadastre 292. So karon niingon, the General Appropriation Fund Act, foreign or local, which are made available for the ICCIP through the government of the Philippines. Endowment shall be exempted tax or other taxes charged or fees imposed by the government or any political thereof. Sa yuta, mao gani nang diri sa akong kasol wa gyud ko magbayad og buhis. Kansilog ta ng buhis, naakas langit, unya mangulikta ang Diyos og buhis, iyan ang yuta, iyan ang bahandi, mangulikta pag buhis, dili ko kinanglan og buhis, naatay ka og galingong kwarta. So niingon dayon diri sa penalties, Section 72. Niingon dayon. Section 10, Chapter 3, or shall commit any of the prohibited act mentioned Section 21 and 24. Section 33, Chapter 6 thereof shall be punished in accordance with the customary law of the ICCIP. Asa man ang customary law? Highest Tribunal, Supreme Court, exercises the Section 65 of EPRA 8371. So niingon dayon diri, furthermore, neither shall be debt or excessive fines imposed. This provision shall be without prejudice to the rights of any ICCIP to avail in the protection of the existing laws, in which case any person who violates this provision of objection be punished by imprisonment or less than 9 months
but not more than 12 years, or fined not less than 100,000 or more than 500,000 pesos, or both. Such fine and imprisonment upon the discretion of the court. So whose court is that? Highest Tribunal, Supreme Court. Palao Barangay Unit, where sits the Tribunal Barangay. So Section 73, 1987 Constitution Transitory Provision, Order 292 of the Civil Administration, Section 73, as described. Since they are a corporation and Confederated Barangay is a corporation, this is what the prescription of Section 73, Article 9 of the 1987 Constitution prescribed. Section 73, persons subject to punishment if the offender is juridical person. Kinsa man? Juridical means court. Kamong mga korte, ombudsman man, tanang korte. But the ombudsman is on our side. Kaya kamo manubag mo sa among complaint sa ombudsman. Kaya ang bag na nadawat na mo October 4, 2022. Let me repeat. October 4, 2022, we received the ombudsman response on our complaint. Be it known. So the judicial person, all officers, kinsa man ang all officers, PNP, LTO, AFP, kamong ICU, kamutanan, nasa local franchise corporate, confederated. Niingon, no? All officers of the juridical person, all officers such as, but not limited to its president. Kinsa man ang president? President sa barangay, Pilipinas, you are all corporate president. Not limited to its president, manager, or head of office responsible for other unlawful act shall be criminally liable. Therefore, in addition to the cancellation of the certificate of their registration and license, provided that if the offender is a public official, the penalty shall include perpetual disqualification to hold public office. Kaya mga kaigsunan ko, medyo bantay-bantay lang ta. Kaya ang atong korte naaron sa kahanginan. Ang atong gobyerno na ilang gobyerno, e-government, e-commerce, e-currency, e-constitution, federal, ang ato sovereignty, langit ug yuta ato. Kag miingon mo langit, di ninyo makita, kay wa man mo'y labot na mo, og earth, you are under all my jurisdiction. My jurisdiction. Is that very clear? Walay makatago sa Ginoo. Bisan pag manago mo langob, kung pangitaon mo, isuka mo sa yuta. Mao na'y tinuod. How much time do we have? I'm sorry. Okay, time na siguro na mo. O depende na sa ato ang program sa atong co-host diri sa 91.5 Freedom Radio. Sila'y nag-monitor sa atong radyo ug wala man gyud nako ma-monitor. Lain man gud kaayo ko Kuya Freedom Radio, Kuya Fernando. Ug itugot na dali ang espiritu na guys sa Ginoo.
Naa gani, nalangkuban na gani gyud ang espiritu sa Ginoo na ang musulti. Lisod kaayo siya badlungon. So ang ako lang nagpadayon ko kung ako pong feel, ako sang kamo na pud akong patingugon kay medyo naughan na pud ang akong tutulan inom sa tubig, no? So daghang salamat Freedom Radio 91.5, Freedom Radio Kuya Fernando, take it away. Okay, daghang salamat Majesty no nya basta ang Ginoo na ganing tugo na to. Dili gyud ta makabaliban no. Salamat kayo sa tanang naminaw, labi na gyud sa kining nagtan-aw sa Ustream no sa live ni HRMajesty. Kunya HRMajesty, isa na lang nino nai-text diri HRMajesty. Ako ning basahon ug ako ipatubag Sige. sa imuha. Okay, Okay, sige. kadali lang Majesty. Kita kabahin na kini sa pag-claim niya nga siya ang Alpha and Omega niya si Kristo pod manggod po daw ni claim pod sa Alpha ug Omega. Mao ni ang pangutana nga ni claim daw ka unya si Kristo ni claim pod nga ang akong kuan ani sabutan ni nga gisugo manggugkas Ginoo pero Majesty para Ako na tumagon oo. na amang klaro, na amang good na siya clear definition. So, una, Engineer Rudy Katubay o Kuya Fernando, importante kaayo ang pangutana sa atong mga kaigsuunan diha sa kahanginan, kay aron mahiusa gyud ta. We have to cut division. Ang pagpanawagan sa Espiritu Santo, mauna ang unity under God. So, ang New Testament, the Old Testament, the book of God the Father. Then niabot ang God the Son, Kristo. So God the Father, daghan kay ngalan ang naila nato diha sa Old Testament. Sa New Testament, isara ang anak sa Ginoo nga gipaila nga mauna si Jesus. So Kristo, ang Kristo mauna ang Espiritu sa Ginoo, dili na apelido. Si Jesus ang hinirang. Si Jesus ang gipili sa Ginoo sa New Testament. Siya ang anak sa Ginoo nga gibugna sa New Testament sa kalibutan hierarchy. Mo nang gitawag hierarchy. Jesus is not sovereign yet. Ang sovereign means langit. Hierarchy ang yuta. Nga ang yuta ron nahimong anarchy. Unsa man ang anarchy? Chaos, gubot, gira, sunog, doom. So, ang Pilipinas, ang tibuok kalibutan is under doomsday anarchy. So karon, maunang ang New Testament na amanggod sa Revelation 2:17. Nakasulat manggod sa Revelation 2:17, Kuya Fernando. Yes. Unsa may nakasulat sa Revelation 2:17? Kay kinahanglan ma-reveal na gani ni sa Book of John. Sa Book of John, si John ang gipasulat sa Diyos nga mahan nga niining New Testament. Mugwa na gani ang bag-ong ngalan, mauna nang the end of the New Testament. The end of the time of the Son of God. So, unsa may nakasulat? Revelation 2:17. If you have ears then, listen to what the Spirit says in the churches. Unsa man ang Spirit? Living Word, living faith, calling of God. Ang churches, ana, di na simbahan. So, niingon, if you have ears then, listen to what the Spirit says to the churches. Quote unquote. To those who win the victory, I will give some of the hidden manna. I will also give each one of them a white stone on which is written a new name that no one knows except the one who received it. Biro mo, kining mga tao no, nagbasa ba yun ni sila Biblia? Salamat kaayo
Major Ronnie Cadilina, for sharing me this caption. Mabasa din natin ninyo diha. So meaning to say, na ay medalya. Our Lady of Salvation 51. The Silver Jubilee 1976. Unsa may pasabot that in 1976, in the year of the Jubilee, Leviticus 20-25, the land must be returned to the original owner. Nga ang original owner, naa sa original barangay, naa diri sa langit sa lupa, gianak na siya sa tinago. Mao nang buruon na siya dati, buruon ang tinago. Pag 1956, sa dihang giuli na ang yuta, ang land grant, nawala na pod ang land grant. Sa 1956, ang yuta, ang Iligan, ang buruon gitawag ng tinago. Mao nang gitawag nila. So upper ditukalan, nadyan tinago, naadiha ang Francisca Paradilla Legaspi Elementary School since 1993. So gidonate sa akong uyuan 1993. Nga sa 1993, ang Republic of the Philippines busted na, corporate na. Wala na'y tourist title, wala na'y land grant. Maunang ako nang gikuha. Ato nang lantawon, kaya kamong mga taga MTC. You know, ako nalipay yung kaay ko, I have to appreciate and give thanks to Prosecutor Gafour, Muhammad Gafour Alunto. Siya ang atong first lupon ng bayan, prosecutor, uno. Siya ang atong lupon ng bayan. Dako kaay na siya og katungod. Kay ang number 1 is the biggest number is 0. Ako so, kaya dako kay na nga katungod. So karon ako nang ipaybalo. So wala nako nakari si Kristo. The end of the New Testament is the risen Christ, the Holy Spirit. Mao nang Easter Sunday, sa inyong Easter Sunday, Good Friday ninyo, nga inyo gud nang ibutang sa kabaong si Hesus Kristo, nga inyong gilangsang sa krus, kamong mga mananap, inyong gilangsang, kamoy gapatay ni Hesus, nga walay sala, inyong gihukman, ug inyong gilangsang sa krus, ug sa dihang gipatay na ninyo siya, mao na dayon na, nga niingon sa isakat tulok adlaw, peals, thunders, lightning, sa itulok at adlaw na ni karon ni balik na si Kristo. The risen Christ, the Holy Spirit, dili na Kristo. Kay ang Kristo inyong gihimo, anti-Kristo, ug inyong gihimong Illuminati, ug inyong gihimo nga si Lucifer, anak ni Lucifer, si Jesus. Mali! Wala ko maingon nga walay Hesus Kristo. Mao nang masuko ko nga maingon mo, Jesus. Walay Jesus sa langit. Kay ngano, inyo na pong gukdon? Inyo na pong ilansang sa krus? Espiritu Santo na. Mo nang Tri-Unigad. The name of the Tri-Unigad. The Father, the Son, and the Holy Spirit. One God. Trinity, one God. So mauna na, siya ang owner. So inyo magbuot mong tag-iya, siya tag-iya, inyong prisuhon, siya tag-iya, kamo mo'y muhusga. Dili gud mo kahusga sa ako o sa akong katawhan. Maunang I deny. And this will be known global. If you made error, correct it. So ngayon mga ling kaita mo adto tag judicial gihangin na gay nako
Dili na ni sekreto. Dili po unsaon mo sa elemento wala na ko anak. Kay ugnay hukom gikan sa kataas-taasan dokumento wala ko'y mahimo. That will be served by the physical. Kay ang elemento lima manggod, earth, wind, fire, water, and the human race. Highest universal human race. Pwede sa Manuel do. Ato nang ipaperform ang sugo sa Ginoo. Tanan sugo sa Ginoo. Kay katumanan naman. Naabaday katumanan. Nga sige lang tag magpadayon. Gusto manggod ninyo ibalik ko sa zero. No na anak ko, human ako, na zero ko, pero nibarug na in the third day. Mo na tong Good Friday. So ang Good Friday, nga kining Saturday, mauna ni ang pagbarug sa langit sa lupa. The land of the free and the home of the hero. Nga ana diri sa CADASTRE 292. Dili mo makasulod diri kung dili gud mo magparehistro. Naamang gud na nakasulat. Revelation 21, 26, 27. Nakasulat sad na sa Revelation 20:15. Kaya magparehistro gud mo. Kung gusto mo manrabaho, membro gyud mo, magkuha pod mo employer's ID. Kung ready na mo serve na mo. Kung mo serve na gani mo sa among gobyerno, kay aron mo masweldohan, then ug naanadayon mo order, ug asa mo manrabaho, o di tagaan mo employer's ID. Aron dili gyud na ilain ng empleyado, ilain sad ng sovereign ID. Ko. Ang barangay unit, ang ground zero kilometer sa Iligan, naaang muhon diha pagsakan nyo sa Camp Overton. Kaya kayong mga madyos, ikaw niya, Ray, ayaw pag-publish, pamataka ka, nga sovereign patriot man ta ka, nga nung ningo man ka Marawi, ground zero. Gapakita gyud mo, nga nakasala gyud mo sa Ginoo no. Gitawag ta mo kung mag-meeting, wala mo na ako gitawag nga husgahan para maklaro ang wa ninyo masabot. Now, back to the studio. Kuya Fernando, I hope nga napasabot nako nga si Jesus wala nato dili na gi-recognize nato nga siya ang anak sa Ginoo sa New Testament. Pero sa Third Testament, the Book of the Living, mauna ning atong tulumanon karon, the Book of Living, dili gay masulat ang inyong ngalan sa libro nga buhi, dili mo maapil diri. Name be written in the Book of the Living, mauning the last will of the Testament, the fulfillment of God's plan. So, wala nato gi-discredit si Jesus. Si Jesus is Salvador el mundo. Ako ngayon ang salvation ninyo, the Redeemer. Ako karon ang mo-redeem ninyo. Ako karon ang the real salvation. Musalba sa inyong espiritu. Nga dili mo maadto sa impierno. Nga kamo, mabalik mo diri sa langit sa lupa. Unsaon man nato ng espiritu kung way lawas? God is for the people. But how good is the spirit kung walay physical being? It's not good. Puro natahangin. Di na ta magkita. Pagpakamatay na lang mo, kay kamo magkita, dito mo sa impierno magpakita. Dili. It's an eternal government, ang sovereignty. For as long as the world shall live, the sovereign Republic of the Philippines under Kingdom Filipina Hacienda will live. Engineer Rudy Katubay, back to the studio. I hope akong natubag ang atong pangutana sa atong igsuon. So, Okay, ako na lang. Okay, Majesty, go ahead. Go ahead, Engineer Rudy Katubay. Okay, mga igsunan,
kuan kaning nabatbat na jud sa atong Regent Queen, no? Katong kuan kani sa People's Initiative. Kuan man day, no? Katong Engineer Rudy Katubay, ang People's Initiative, klaro kay no? yes, Majesty, na jud ay plod katong election kunuhay atong katong ning aging eleksyon, no? I will send you copies. Oh, yes, Majesty. Okay. So, okay, Majesty, last na to nga kwan? Last na to nga Extra. okay. Mga kaigsunan ko, ngani sa syudad sa kaluwasan, magpaluwas kamo. Dangop kamo sa bag-ong gobyerno. Dangop kamo sa Sovereign Republic of the Philippines. Here at the Ground Zero, the Crown, Sovereign Crown, Central Sovereign Government. Pag tumano mo, ato kami magpasalamat kaninyo, Engineer Rudy Katubay, Yes, Majesty. Kuya Fernando, Yes, Majesty. Director Dodong Flores, ang inyong pamilya, ang atong mga kaigsunan sa katibukan, sa Soberenya na ang Iligan. Makigiusa ta ang atong mga sovereign patriots, Lilibet Casinas Boscato, ang atong chieftain, si Josephine Hermosilia, ang atong sovereign patriots, Francis Sagon, ang atong sovereign patriots, Sir John Ang, Bae Evelyn de la Peña, si John Ravel de la Peña, ang atong mahal na hari, si Salvador Hans Legaspi, si Bae Dikay, ang atong administrator, Sergeant Raul Minding, ang ato pong mga kaigsunan, si Major Ronnie Cadilinia, Major Tony Cabacuna, Iris Galanida, the Deligdig family, mahal na mahal namin kayo. At andito kami araw-araw kaninyo naninilbihan for God and country. Back to the studio, Engineer Rudy Katubay. Okay, salamat kay Majesty. No? Wala namang yung tayo oras. Unya, magkita-kita na lang punta. Sunod simana ng Monday, Wednesday, ngadto sa Friday. Pero natay replay, TTH. No? TTH ang atong replay. So, sa gihapon, usbon ko, magkita-kita na punta sa Lunes pohon, maurag gihapon nga oras, alas 9 padulong sa alas 11, same station, duha ka istasyon na siya, 91.5 o 93.5, the Sovereign Station, no? Nya sa ngalan na lang sa tagiag dudumalan ining istasyon, Ma'am Jingjing, sa atong manager Lord John Hisil, atong program director Dodong Flores, ang nagpagwapo sa atong programa kung kauban diri si Engineer Rudy Katubay, kini si Kuya Fernando, moingon kaninyo, ang Ginoo magauban kanunay kanato. Bye-bye. Okay, David. For centuries, since the beginning of time, some things are beyond legend. Right before your eyes. To find the one who can save the human race. To keep us safe. To protect the city. To save them. To save Earth. To save the world. With a destiny so strong. There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, for honor, for hope, for justice, for liberty. One decision, one leader, one weapon. Only one will rule them all.
sensational. There's only one woman to save the